for your kind introduction and your warm welcome and your invitation to this meeting. And also to all the attendees, I'm impressed by the number of people that are joining our event today. Thank you very much. So I'm going to present the results of our study on the production of green hydrogen in Rio Negro province, which we as a team here from our institute have executed, as Gonzalo already mentioned, myself together with my colleagues Ramona and Marie, who are also present during this meeting here. Okay. Vamos a presentar el reporte de lo que hemos investigado en la provincia con respecto al hidrógeno verde y bueno, les agradezco a todos por estar presentes. My introduction slide shows a bit of a photographic impression, the one wind farm in the region here, and also on the bottom right, one of the larger hydrogen production facilities in Germany with a 6 megawatt electrolyzer. Mi presentación muestra una fotografía de un campo de energía eólica y a la derecha muestra una planta de hidrógeno en Alemania. And the little graph on the right here shows the principal scope, technical scope of the analysis. So we have green electricity production facilities which supply electricity to an electrolyzer, which then feeds into a number of potential applications that we will discuss as we move on. Bueno, aquí arriba a la derecha muestra el gráfico el rango o todo lo que ha incluido en nuestra investigación, la energía eólica que pasa a la electrólisis y luego abajo todos los usos industriales que puede tener. Now you see the agenda of the presentation, and we always have bilingual slides here now. So on one side you see the English text, and on the other side you see the Spanish text, which our colleague Alejandro Gesino has translated for your convenience. Pueden ver las diapositivas también en español que Alejandro ha traducido previamente. Yeah. So we'll start with a brief introduction, who we are, and then go into the green hydrogen perspectives in Germany and Europe. I will briefly show the global PTX Atlas, which is a new item that we launched yesterday, and then focus on the green hydrogen in Rio Negro and conclude with some summaries and recommendations. Bueno, vamos a hacer una breve descripción de todo el informe que hemos presentado, el trabajo sobre PTX y luego una conclusión y recomendaciones. Fraunhofer is a research organization in Germany, or based in Germany, which operates more than 70 different institutes, and Fraunhofer Institute for Energy Economics and Energy System Technology is one of these institutes with a focus on energy research. Bueno, Fraunhofer se especializa en el campo de investigaciones sobre la economía de la energía y los sistemas, la ingeniería de los sistemas energéticos. So you can see some details here of the institute. The only two aspects I want to highlight is that we, despite the fact we have 420 employees at the institute, we are part of a much larger energy alliance, as we call it, which is a research network within Fraunhofer together with the hydrogen network. Me gustaría destacar que tenemos 420 empleados, que somos parte de una alianza energética aún mayor y que contamos con una gran red de hidrógeno en Fraunhofer, una gran red de socios. Fraunhofer is also
working internationally, as you can see on the global map here. So we have many international representations. You will see that Argentina is not yet on the map. That's because we have only Alejandro so far in the country, but we are hoping that there will be more opportunity in the future. Como verán, nuestro instituto trabaja a nivel internacional en muchos países y todavía Argentina no está en el mapa, pero esperamos que eso pueda suceder con el trabajo que estamos haciendo. So our institute focuses on current and future challenges faced by the energy system transformation. We do support energy suppliers, technology manufacturers, but also policymakers, grid operators with economic, strategic, and political decisions. And we have knowledge on the technological side, but also on the market and regulatory side and on infrastructures. Apoyamos no solo la parte energética, sino también al mercado. Tenemos información y conocimiento sobre el mercado. Entonces es también otra área en la que brindamos apoyo como instituto. Excuse me. Okay. Now, green hydrogen has become a very hot topic in the last 2 years in Germany and in the whole of Europe because of the opportunity that hydrogen provides. El hidrógeno se ha convertido como un tema caliente, dice, como un tema, bueno, muy preponderante en estos tiempos, especialmente en Europa y en Asia. This has led to the fact that Germany, like many other European countries, have published a national hydrogen strategy. Esto, bueno, ha causado que los países se ocupen, especialmente Alemania, ha publicado estrategias energéticas al respecto. And that includes opportunities for providing the required technologies for the transformation of the industrial production in all kinds of aspects, and also options in the transport for hydrogen as a fuel. Bueno, esto provee oportunidades de política industrial y de transformación de la producción industrial. There is, of course, an element of, let's say, national industry development, but there is also a very strong element in that strategy towards an international hydrogen market. Esto tiene una gran oportunidad a nivel nacional, pero también a nivel internacional. And this hydrogen market is expected to work through energy partnership, hydrogen alliances, and hydrogen platforms for companies to have an international dialogue, multilateral partnerships for the global hydrogen market, and also to collaborate on pilot projects in these partner countries. Bueno, a nivel internacional, esto va a generar alianzas con otros mercados y nuevos diálogos con otros países, y va a ampliar el mercado mundial de hidrógeno a nivel internacional. And similar statements can be made for the whole of Europe, where the Green Deal, the European Green Deal, has set very ambitious targets towards 2030 already, but also for a greenhouse gas neutral Europe in 2050. Bueno, se espera que esta iniciativa se implemente para el 2030, ¿no? Europe has identified very significant hydrogen demands across a number of applications in transport, in buildings, in industry, as you can see on the slides here. And these Europa ha detectado una gran demanda de hidrógeno, especialmente en el transporte, como pueden ver ahora aquí en el gráfico. This is just an illustration here on the right that there are very many different studies that have identified a wide spectrum of demand. Bueno, esto es un gráfico bastante simple de lo que significa la demanda. Es bastante amplio el espectro, ¿no? And at the same time, Europe has identified a gap for the domestic hydrogen supply.
which means that a lot of the hydrogen demand in the future will have to be imported to Europe. Europa ha notado que va a haber una gran demanda a nivel nacional y bueno, la idea es importarlo para el 2030, perdón. Two initiatives are relevant also in the context of a collaboration with partner countries. The first one is the PTX Hub, which tries to establish partnerships for the sustainable production of synthetic fuels and chemicals. Bueno, las iniciativas del gobierno alemán serían crear, digamos, socios, generar socios en todo el mundo para poder implementar la producción sustentable de estos químicos. And the second, the second initiative is H2 Global, which is a market-oriented funding program, which will provide long-term purchase contracts for the supply of hydrogen with international partners, and the government will resale the hydrogen within Germany and Europe and support the price gap with public money. Bueno, hay todo un programa de financiación orientado a una economía de mercado que incluye contratos a largo plazo en los que la empresa va a poder revender ese combustible. And the amount of money set aside for this program alone is 2 billion euros for the next couple of years. Bueno, el budget, el presupuesto que el gobierno estima gastar es 2.000 millones de euros. Now we are moving towards the perspectives for Argentina. We are showing here on the right screen the results from our PTX Atlas, which was mentioned before and has been published only 2 days ago. We see here that Argentina has the third largest land resource suitable for PTX production after the USA and Australia. Acá tenemos el gráfico a la derecha de lo que PTX Atlas ha publicado. Argentina tiene el tercer lugar en extensión de tierras después de Estados Unidos y Australia. We have also analyzed the socio-economic potential, and there we see that Argentina is not yet ranking in the top. También hemos analizado la situación socioeconómica y hemos notado que Argentina en ese aspecto no está en lo más alto del ranking, digamos. The second piece of information coming out of this atlas is the cost of producing PTX products. And lo que muestra este gráfico es los potenciales PTX, los potenciales PTX más rentables de Argentina. A través de este gráfico lo podemos ver. Yeah, and the result is that on a global analysis, we see that some of the most cost-effective sites are the excellent wind sites located in Argentina. Los resultados muestran de que en Argentina se cuenta con un lugar muy rentable, con uno de los sitios más rentables para la producción de energía eólica. I think these last comments provide enough justification and motivation why we were very happy to conduct the study on green hydrogen in collaboration with the provincial government of Rio Negro. Bueno, estos comentarios creo que sirven para alegrarse de estos descubrimientos y bueno, y justificar el contacto que hemos tenido
Y bueno, ya ahora lo voy a mencionar. So the study that was commissioned in July 2020 had the following objectives: description of the technical background and hydrogen market. Shall I go through the entire list, Michaela, and then you translate, or? O la mitad, tal vez. Half the list. Okay. Then we would also wanted to understand the initial situation and conditions for hydrogen production in Rio Negro by making an analysis of the renewable resources and the existing infrastructure. Bueno, el inicio del proyecto empezó en el 2020. Lo primero que se hizo es relevar la infraestructura existente y las condiciones iniciales para la generación de hidrógeno en Río Negro. Ver también los antecedentes técnicos. And also to understand the potential domestic consumers of hydrogen and to identify potential sites for hydrogen production. También detectar los posibles consumidores a nivel nacional. And finally, also to make a calculation on hydrogen production cost, for which we have identified quite a large number of scenarios. Bueno, también se analizaron los posibles sitios de electrólisis y se calculó el costo de producción de hidrógeno para 78 escenarios. The analysis of the electrolysis sites, which are shown on the map, on the right map here, El Solito, Pomona, Laguna de la Retención, and El Chocón. Bueno, el mapa muestra el análisis de los sitios de electrólisis, de los 4 sitios de electrólisis que se pueden ver en el mapa a la derecha. El Solito, Pomona, Laguna de Retención y el Chocón. And we looked into a number of criteria for the site identification, which are, amongst others, water accessibility, land ownership, connection to the electrical grid, infrastructure, and geological factors. Hemos tenido en cuenta varios criterios para realizar el análisis, como la accesibilidad del agua, la propiedad de la tierra, la conexión eléctrica, a la red eléctrica, a la infraestructura y factores geológicos. Then we also looked into different locations for the electricity production from PV and wind. We looked into combining PV and wind for the electricity supply. And hemos considerado diferentes ubicaciones para generar para generación de electricidad, y también hemos tenido en cuenta la generación híbrida, la generación de plantas de energía híbrida. And we also looked at 2 different types of scenarios, one for the domestic supply at a smaller scale and a larger scale export scenarios for each of these locations. Bueno, hemos también calculado la producción en una gran escala en un escenario nacional y en un escenario de importación para cada ubicación. So these are the conditions of the domestic scenario, where we assumed an electrolyzer capacity of 100 megawatts to be installed in the year 2025. Bueno, estas serían las características del escenario doméstico o interno, nacional, que asumimos que tendrá una capacidad de electrolizador de 100 megawatts. And we also assumed different consumer locations to which the hydrogen produced at the production site needs to be transported, which is Bahía Blanca and Alto Valle de Río Negro. Asumimos también que las ubicaciones que van a tener los consumidores, en uno de los casos es Bahía Blanca y el Alto Valle de Río Negro. And the transport options that were considered for the domestic scenario are truck and trailer transport on the road, if you like, and also transport via hydrogen pipeline. Entonces, los transportes considerados para un mercado interno o doméstico sería el uso de camiones o de tuberías o
hidrogenoducto, algo así. The export scenario, as I said, assumed a larger electrolyzer capacity, which is necessary to justify the implementation of the export infrastructure, for example, at the port. Bueno, en el escenario de exportación se puede ver que se necesita una capacidad del electrolizador que sea mayor para poder justificar el gasto del puerto y de todo el transporte que eso va a implicar. So we have assumed a 500 megawatt hydrogen production capacity to be fully in operation in the year 2030. Entonces se espera tener una capacidad de 500 megawatts para el 2030. And the consuming regions to receive the hydrogen exports were Germany and Japan, or Europe and Asia, if you like. Bueno, y los consumidores serían Europa, Alemania y en Asia, Japón. And then the transport situation is slightly more complex. First of all, you typically have a pipeline from the electrolyzer to the port, a liquefaction of the hydrogen at the port, and a ship that then transports the liquid hydrogen to Europe or Asia. Como van a ver, como van a poder notar, el transporte va a ser un poco más complicado en el caso de la exportación, entonces se va a tener que contar con la tubería o hidroducto, electrolizador en el puerto, luego la liquefacción y por último el barco. And we have also looked into the requirements for an export port, in this case San Antonio Este, and identified the necessary expansion of the port when this capacity would be ramped up. Entonces, bueno, en el puerto de San Antonio Este va a haber se va a generar la necesidad de expandir la capacidad cuando aumente esta demanda. Now we are showing some results from one export scenario with the location of the electrolyzer at Laguna de la Detención for the year 2030 with a 500 megawatt capacity. Bueno, vamos a ver los resultados de un escenario de exportación ubicado en la Laguna de la Retención para el año 2030 con una capacidad de 500 megawatts. And as you can see, the amount of hydrogen produced per year would equal 61,000 tons. Bueno, se estima que el hidrógeno producido va a ser de 61.174 toneladas al año. The electricity generation in this scenario is based on a hybrid supply at Seropolicia, combining 675 megawatts from a wind farm plus 350 megawatts from solar energy, from photovoltaics. La generación eléctrica va a ser una planta híbrida, sería una planta híbrida en Cerro Policía y una combinación de 675 megawatts provenientes del parque eólico sumado a 350 megawatts de fotovoltaicos. The reason for the hybrid solution here is based on economic reasons, because higher full load hours for the hydrogen production also means a higher level of utilization of the infrastructure required for the export. Bueno, la consecuencia será que se va a necesitar una infraestructura mayor. The grid connection in this scenario assumes a 500 kilovolt power line to be built until the electrolyzer comes into operation in 2030, and there's also a substation planned. Bueno, la conexión a la red se estima, ¿no?, que se deberá construir una línea de 500 kilovolts hasta, para el 2030. And the water supply is realized by a canal, which location is identified here,
We also looked at the water quality, which is good enough for, let's say, the typical level of water treatment that is necessary for the electrolysis. Bueno, el suministro de agua se realizará a través del canal, de un canal, y la calidad de agua es adecuada y es suficiente para el proyecto. Solo es necesario un simple tratamiento de agua. And the type of results that we have analyzed here is shown here on this slide. The top information is what I have described before. And on the bottom left, you see the cost breakdown for the hydrogen, yeah. La primera parte de estos resultados es todo lo que mencioné anteriormente, y a la derecha van a ver los costos de inversión del proyecto. And as you can see here, for the export scenario, we see that 40% of the total cost of the hydrogen delivered to Europe in this case is from the electricity generation. 18% of the, sorry. Como van a ver, el 40% enviado a Europa va a ser de la generación eléctrica. 18% of the cost is dedicated to the electrolysis as capex, I mean the investment cost of the electrolyzer. El 18% va a ser por el costo de la electrolización. And 36% of the cost is only for the transport. That means from the electrolyzer all the way to the port, and then liquefaction and into the ship. And as you can see, export costs for liquid hydrogen are relatively high. Y el 36% corresponde al transporte, que como se van a dar cuenta, corresponde, bueno, a la electrolización, luego a llegar al puerto, y de ahí hasta llegar al país destinatario, ¿no? Es bastante alto el costo. But we also see that the other costs from the electricity grid and the infrastructure and water supply are very low contributions to the hydrogen cost. Pero como por otro lado podemos ver que la infraestructura y la red eléctrica no requieren de una gran inversión. And on the right table, you can also see the associated investment cost for the different components of this scenario. Van a ver desglosados todos los diferentes componentes que incluyen este escenario a nivel financiero, ¿no? Sobre inversiones. Yeah, I didn't want to go through them step by step this time. Thank you. Okay. What is important to mention here is that liquid hydrogen is only one export option for green hydrogen. There are other options in the form of PTX products, and I will give you some examples for that. Lo que es importante destacar es que el hidrógeno no es el único forma de exportarlo, sino también podemos tener la exportación de PTX, que ya lo voy a explicar ahora. On this graph here, you see that there are very many options to produce further hydrogen derivatives, as we call it, by synthesis processes. Van a ver que hay diferentes combinaciones y diferentes formas de procesarlo, y obtendremos diferentes también resultados, síntesis. And typical candidates for this are ammonia and methanol. Un típico candidato es el amonio o el metanol. Of course, that will require further technology for the synthesis steps and the provision of CO2 or nitrogen as a reaction partner for the synthesis. Por supuesto que esto va a implicar que haya otros procesos para realizar la síntesis, como el dióxido de carbono y el nitrógeno,
serán necesarios para que realice la reacción. What makes these options interesting also is that you have a higher value chain in the country of the hydrogen production and significantly lower transport cost of these products for intercontinental trade. Un beneficio que tiene esto es los bajos costos y los requisitos de infraestructura no son tantos a nivel nacional. Tampoco el transporte. Of course, there are already markets for these products, like ammonia for fertilizer production, but the green products, the PTX products, are not yet fully cost competitive. No, could you please repeat the last? So that's the last point here, that there are existing markets for these products already today, but the competitiveness is still relatively low because the green products, these PTX products, still have higher cost. Y claro, los mercados hay mercados existentes, pero con baja competitividad de los productos verdes debido al alto costo. Perdón. But these will also become part of international trading systems focusing on green PTX products, which I addressed at the beginning of my presentation. Bueno, pero estos van a ser luego... Lo mencioné al principio de la ponencia, que estos elementos van a luego a complementarse con la exportación, con mercados existentes. Now I'm starting to summarize what we have identified as the result of this study exercise, which we have done in very close collaboration with our colleagues from the Rio Negro province. And I would like at this point to say thank you to the entire team for the excellent support that you have provided throughout our collaboration under these very specific circumstances that we are all living in at the moment. En este momento vamos a resumir todas las características por las que hemos hecho este proyecto, y me gustaría también en este punto agradecer al equipo que trabajó con nosotros, bueno, en especial en este momento difícil para todos. We have found that the province has huge opportunities for a cost-effective production of green hydrogen based on the exceptional natural resources in the region, including wind, solar, and also water availability. Hemos notado que la provincia de Río Negro, bueno, tiene enormes oportunidades para una producción rentable de hidrógeno verde basada en los recursos naturales excepcionales de la región. También producción de energía solar. And based on the existing experience with implementing green electricity, with already existing hydrogen expertise and other aspects, we have identified the province to be well placed to become a front runner of the green hydrogen economy in Argentina and South America. Bueno, no solo por los estudios, sino también por nuestra experiencia, hemos notado que la provincia está muy bien posicionada debido a su buena ubicación, y esto podría favorecer a ser la pionera a nivel nacional, bueno, como una innovación tecnológica de la provincia, ¿no? Yeah, and we think that based on the innovation potential in the province and the identified domestic market opportunities, the first step would be the domestic market supply, and then later on the export opportunities. Debido a, bueno, a esta posibilidad, a este beneficio que tiene la provincia de ser, digamos, de generar innovación tecnológica e implementarlo en su región, podría
Sorry, I got stuck. Como, The Jochen, last can part, you repeat? Yeah, we see that the province is very well positioned to develop first the domestic market in the province and in Argentina, and in the later phase the international export market. Yes, thank you very much. La provincia está muy bien ubicada y esto, bueno, es lo que le beneficiaría para ser pionero a nivel nacional, y lo que ellos recomiendan es que se comience como a nivel a proveer en un mercado interno y luego comenzar con la exportación, pero que a nivel interno tiene también muchas posibilidades, mucho potencial. We have also, together with our colleagues from the province government, developed some recommendations which we think are important to develop a comprehensive green hydrogen strategy and in order to develop the economic opportunities. Hemos elaborado junto con el personal de la agencia del gobierno unas recomendaciones que podrían respaldar el desarrollo de una manera integral y dedicada. So the first point we have identified is we recommend to develop a program for the capacity building and regulation development at provincial and national level. Primero que nada, recomendábamos un programa de desarrollo de capacidades y también de regulaciones a nivel nacional y provincial. That would include, of course, the higher education institutions, research and development, but also at university level, bachelor and master courses and PhD programs, and also with international collaboration. Para esto se necesitaría el apoyo de instituciones públicas, de facultades, de cursos de licenciatura, maestría en universidades, bueno, programas de doctorado. But also education and training in industry. Oil and gas industry is already producing hydrogen for their petrochemical facilities, but with a different technology. Bueno, también necesitaríamos la formación y la educación en la industria del petróleo y el combustible, y de la industria petroquímica. And what we also see as very important is to implement pilot projects at multi-megawatt level, which provide a hands-on learning, training, and experience. Lo que vemos también muy importante es que deberían comenzarse como proyectos pilotos a niveles múltiples de megawatts para como un programa, como parte de un programa de entrenamiento. And in order to implement the hydrogen economy, there are further stakeholders to engage with, including the ministries and their agencies. Y con el fin de poderlo llevar a cabo, es fundamental que el proceso de participación de las partes interesadas, como las agencias, los ministerios. And at the end of the day, all these different stakeholders need to work closely together in order to make this roadmap or this strategy successful. Para hacer que esta estrategia sea exitosa, se necesita la fuerte colaboración de todos estos participantes que mencionamos anteriormente. And the second recommendation that we have is that we have seen in our analysis that on the socio-political criteria, there is still room for improvements, and these aspects are addressing those. Lo que también hemos notado y hemos agregado a nuestro informe es que en términos
económicos y socioculturales, es que bueno, se debe proporcionar este marco para que, institucional y regulatorio, para que el proyecto se pueda llevar a cabo con éxito. So we see that there is a need to have a nationwide approach towards PTX in the way that we have described for the region above. That the standards and regulations need to be developed further, and that includes market as well as technical. Bueno, los aspectos que hemos notado necesarios serían una ruta nacional de PTX, como habíamos descrito arriba, también regulaciones y normas con respecto al mercado. And in the international context of collaboration of energy partnerships and hydrogen partnerships, the expectation of Europe and the European governments is that those countries that partner have a firm plan to phase out the use of fossil fuels in the longer term. Y lo que se analizó desde Europa, ¿no? es que se ve la necesidad de que los subsidios vayan, que haya subsidios para la eliminación gradual de combustibles fósiles. And with that, I have completed my presentation. Thank you very much for your attention, and thank you very much, Michaela, for the translation. Bueno, hasta ahora ya he terminado con la presentación. Les agradezco a todos los presentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Micaela. Muchas gracias, Jochen. Thank you very much, Jochen, for the explanation and your presentation. La verdad que lo que podemos ver de este informe de Fraunhofer, o este primer análisis que hemos abarcado, son las potencialidades de nuestra provincia y de los recursos que tenemos en pos de esta tecnología. Bueno, corresponde, y quisiera pasarle la palabra al secretario general de la Gobernación, Daniel Sanguinetti, que nos va a contar algunas cositas. Daniel. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Creo que vamos a compartir un sentimiento de un agradecimiento para Jochen y su equipo, así que excellent report, Jochen. Thank you so much. Congratulations, great job. Dale, Micaela, si quieres traducir, se entendió, creo, se entendió bien. No, thank you very much. Thank you very much. I actually understand a little bit of Spanish, but I'm not capable to speak in Spanish, I'm afraid. Thank you very much for your kind feedback. Okay, thank you for you. Bueno, quería hacer un pequeño repaso. En principio surgió la posibilidad de hacer algunas consultas. En realidad no lo teníamos previsto, quisimos que este encuentro fuera acotado de 1 hora, pero no estamos exentos de generar a la brevedad próximos encuentros y interconsultas y responder preguntas. ¿Le gustaría que se lo transmita a Fraunhofer? Por favor, sí. Okay. The General Secretary of the Government of Rio Negro is saying that the meeting was expected just to last just 1 hour, and there will be some questions. There are some questions right now from some of the participants that will be treated in another meeting, probably. It would be very good to have a space for that in the future. Yes, we're happy to answer questions. I'm sorry, but I would also suggest that maybe Gonzalo can facilitate the collection of requests, and we can see how we deal with that. Yeah, thank you. The thing is, we are 75 persons at the moment, that the class will be endless, I guess. I mean, not Perhaps now, but next time. yes, I mean, not now, but maybe after the meeting. Yeah. Yes. Por otro lado, contarles a todos que hoy estamos lanzando el portal de hidrógeno verde rionegrino, que es www.hydrogen
hidrogenoverde.rionegro.gov.ar, así que ahí pueden, hay un montón de material y de información. Micaela. I want to tell you that today we are officially launching the website that is www and ¿podrías repetir www? Sí, hidrogenoverde.rionegro.gov.ar. greenhydrogen.gov.ar. Yeah. It's also in the chat, so we all have the link available. Oh. Thank you very much. En dicho portal está para ser descargado el informe completo de Fraunhofer, son alrededor de 200 páginas. Está también el plan estratégico de la provincia de Río Negro con respecto al hidrógeno verde, y hay para interconsultas de todo tipo de informes con respecto al cambio climático. Se accede a los informes de Naciones Unidas, Ministerio de Ambiente. The website includes this report, and it has 200 pages, and it also the graphics we already been dealing with, and there will be a space for questions and answers there. Por otro lado, también está ya disponible para la inscripción de un ciclo de conferencias que hemos llamado, que estamos denominando Jueves de Hidrógeno, donde jueves a jueves irán dando charlas sobre distintas temáticas relativas al hidrógeno verde dentro de la provincia de Río Negro. There will be a cycle of sessions in which green hydrogen will be in the province of Rio Negro, will be the topic of these sessions, and participants may roll in the course or in the meetings. Okay. Y como último, decirles que también en este portal están un poco expresadas las estrategias educativas y participativas para los ciudadanos y los jóvenes de nuestra provincia, ya que todo este proceso debe ser acompañado no solo por la ciudadanía, sino que en la medida que se vayan concretando todas estas iniciativas, deberían ser parte activa de esto. Bueno, lo vamos a trabajar a través de este portal. Strategies are described there for the whole community, for young people, for everybody from Rio Negro. The idea is to communicate through this website, not only to be informed, but also to be involved in the project. No restando más, simplemente volver a agradecer a todos los participantes, al vicegobernador de la provincia en representación de la gobernadora, a los representantes de las instituciones científicas y técnicas nacionales, provinciales, a los legisladores provinciales, a medios de prensa, organismos nacionales. Creo que también hay representantes en estos momentos de la Embajada de Alemania. Bueno, en general a todos quienes han participado de esta estupenda actividad. Muchas gracias, Daniel. La verdad que muy importante el día de hoy lo que está sucediendo. Una cosita que agregar técnica en el portal que acaba de anunciar Daniel, el reporte está colgado en su versión en inglés original. En los próximos días estará en su versión español y también estará también en la versión en su idioma madre, que es en alemán. Así que, sin más, muchas gracias a todos de mi parte. Le cedo la palabra al señor vicegobernador para que haga el cierre final. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por esta hora exacta de atención. Muchas gracias a la gente del Instituto Fraunhofer, fundamentalmente a Jochen, y con el perdón de la traductora y de quienes hablan inglés, a Jochen,
I didn't know that I was going to have to speak today, so I didn't prepare my speech in English. I will try to do it for the next meet. Bye-bye. Thank you very much. Thank you very much. It's been a great pleasure and a great honor. Thank you.